Assalamu alaikum students, I am your English language teacher और first of all I will tell you how to do work. आप कैसे वर्क करेंगे. आपने you will not write this date, okay, you will write the date of today. What date is today? 15 September 2020, okay. Then you will write the exercise number 9H, word power you will write, and then page number, okay. Don't forget to write these things on your page, say at the top of the page, above red line, okay. This is the red line above that. Now I am going to explain you word power. Words यानी words की ताकत, सही है. और word powers को हम words explanation भी कहते हैं, सही है. वी आर स्टार्टिंग ऑप्टिशन. ऑप्टिशन किसे कहते हैं हम? ऑप्टिशन जो है वो उसको कहते हैं जो आपके आपके आई साइट चेक करते हैं जो लोग, सही है. और जो आपको स्पेक्टिकल्स सेल करते हैं. स्पेक्टिकल्स किसे कहते हैं? स्पेक्टिकल्स जो होते हैं बेटा चश्मों को कहते हैं. जो चश्मा आई साइट का चश्मा होता है ना, जिससे आपकी आँख, किसी की भी आंखें ख़राब होती हैं, दूर की करीब की, तो चश्मा लगाते हैं, उसको ग्लासेस नहीं कहते. ग्लासेस जो होता है ना, वो ग्लासेस जो होते हैं वो उसको कहते हैं जो धूप के ग्लासेस होते हैं ना, सन ग्लासेस होते हैं. ये स्पेक्टिकल्स जो होते हैं ये हम चश्मे को कहते हैं, निगाह के चश्मे को, ठीक है. देन फिजिशियन. फिजिशियन कैसे कहते हैं? वन हु अटेंड्स टू सिक पीपल एंड प्रिस्क्राइब्स मेडिसिन. प्रिस्क्राइब माने यानी बताता है, लिख के देता है ना दवा पर्चे के ऊपर, उसको प्रिस्क्रिप्शन कहते हैं, सही है. वो जो पर्चा होता है उसको प्रिस्क्रिप्शन कहते हैं. प्रिस्क्राइब मेडिसिन यानी बताते हैं. यानी फिजिशियन जो होता है ना बेटा, ये वो होते हैं जो जैसे आपके मोहल्ले में एक छोटी सी क्लिनिक होती है, उसमें डॉक्टर साहब बैठे थे, आपको बुखार है, नज़ला है, खांसी है, गला ख़राब है, तो आपके मम्मा पापा आपको लेके जाते हैं वहाँ पर, उस फिजिशियन को दिखाते हैं. ये भी डॉक्टर होते हैं. डॉक्टर्स के भी अलग अलग नाम होते हैं. फिजिशियन होता है, सर्जन होता है, हार्ट स्पेशलिस्ट होता है, न्यूरो सर्जन होता है, माइंड वर्क का जो ब्रेन को देखता है. इस तरह सब तरह के जो एक्सपर्ट्स होते हैं, सारे डॉक्टर्स के नाम अलग अलग हैं. लेकिन जो आप क्लिनिक में जाके जिनसे ट्रीट कराते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? फिजिशियन. और वो क्या करता है? प्रिस्क्राइब्स मेडिसिन. आपको देखता है, आप बीमार होते हैं, और फिर एक पर्चे पे मेडिसिन लिखता है, एंटीबायोटिक वगैरह, जो कि फिर आपके पेरेंट्स आपके लेकर आते हैं, आपको खिलाते हैं और आप ठीक हो जाते हैं, ठीक है. फार्मासिस्ट. फार्मासिस्ट किसे कहते हैं? वन हु मेक सेल्स ड्रग्स. ड्रग्स किसे कहते हैं? दवाओं को. मतलब जो दवाएं बनाते भी हैं और दवाएं बेचते भी हैं, ठीक है. जो दवाएं बनाते हैं तो बनाते ही बेटा इसीलिए हैं कि बेचेंगे. लेकिन फार्मासिस्ट जो होता है, फार्मास्यूटिकल कंपनी होती है, उसमें फार्मासिस्ट होते हैं, सही है. फार्मास्यूटिकल कंपनी होती है, जो दवाएं बनाने की कंपनी होती है, वो दवाएं बनाते हैं और फिर उसको बेचते हैं. सर्जन. सर्जन किसे कहते हैं? सर्जन हम किसे कहते हैं? सर्जन हम उसे कहते हैं जो आपका इलाज करता है, आपका जैसे किसी का भी ऑपरेशन करता है, सही है. किसी को कोई भी हार्ट का ऑपरेशन होता है, किडनी का ऑपरेशन होता है, या कोई चीज़ भी काट पीट जो होती है, जिससे में उसको जो डॉक्टर करता है, उस डॉक्टर का नाम होता है सर्जन. वन हु ट्रीट डिजीज़ बाय द परफॉर्मिंग ऑपरेशन. यानी जो ऑपरेशन करता है और आपकी ट्रीटमेंट करता है, आपकी बीमारी को, आपके खुदा न खास्ता आपकी नहीं, किसी की भी बीमारी को की ट्रीटमेंट करता है, उसका ऑपरेशन करता है. उसको किसी को भी कोई मसला हो जाता है, किडनी का है, हार्ट का है, या कुछ किसी टाइप का भी कोई भी मसला हो जाता है, तो वो सर्जन जो है उसको ठीक करता है, ठीक है. डेंटिस्ट. वन हु अटेंड्स टू द टीथ. यानी ऐसा, अब आपके दांत में दर्द हो गया, या किसी के भी दांत में दर्द हो गया, किसी को दांत निकलवाना है, या और कोई दांत का मसला हो गया है, तो वो कहाँ जाता है? वो ना फिजिशियन के पास जाएगा बेटा, ना वो सर्जन के पास जाएगा, ठीक है. वो कहाँ जाएगा? वो डेंटिस्ट के पास जाएगा, क्योंकि दांतों का जो आपकी ट्रीटमेंट है वो सिर्फ डेंटिस्ट ही कर सकता है. कैप्टन. कैप्टन किसे कहते हैं? पर्सन इन चार्ज ऑफ अ शिप. यानी कोई शिप होती है ना, बड़ी बड़ी शिप होती हैं बेटा, तो उसमें जो इंचार्ज होता है वो कौन होता है? वो कैप्टन होता है शिप का. जैसे कि आपके घर के कैप्टन कौन है? आपके फादर होते हैं. वो आपके घर को देखते हैं, आपके घर के इंचार्ज होते हैं, आपका सारा काम, मतलब सारे घर के ज़िम्मेदार होते हैं. इस तरह एक शिप का भी ज़िम्मेदार आदमी होता है, उसे हम क्या कहते हैं? कैप्टन कहते हैं, ठीक है. अच्छा जी, अब क्या है हमारे पास? एडमिरल. एडमिरल किसे कहते हैं? द कमांडर ऑफ अ फ्लीट. फ्लीट किसे कहते हैं? फ्लीट बहुत सारे जो शिप होते हैं ना,
ان کو ہم فلیٹ کہتے ہیں. جب بہت سارے شپ ہوتے ہیں نا، ایک دو نہیں بلکہ بہت سارے شپ ہوتے ہیں، اور ان کا جو کمانڈر ہوتا ہے، ایک جہاز کا جو کمانڈر ہوتا ہے اس کو ہم کیپٹن کہتے ہیں، اور بہت سارے جہازوں کا جو کمانڈر ہوتا ہے اس کو ہم ایڈمرل کہتے ہیں. کلیئر ہوگی بات؟ نیوی میں ہوتے ہیں بیٹا یہ پوسٹ ساری جو ہوتی ہے نیوی کی ہوتی ہے، پاکستان نیوی میں یہ پوسٹ ہوتی ہیں، کیونکہ وہ بحریہ ہوتی ہے، وہ بحری فورس ہے، اور وہ ظاہر ہے اس کا تعلق پانی سے ہے. ٹھیک ہے، تو ایک جہاز کا جو کمانڈر ہے اس کو ہم کیپٹن کہتے ہیں، اور جو بہت سارے جہازوں کا کمانڈر ہے اسے ہم ایڈمرل کہتے ہیں. جرنلسٹ کسے کہتے ہیں؟ ون ہو رائٹس فار دا نیوز پیپر، یعنی نیوز پیپر میں جو آپ کی نیوز آتی ہیں، بلکہ ٹی وی پہ بھی جو آتی ہیں نیوز وغیرہ، جو بھی نیوز بناتا ہے یا نیوز لکھتا ہے اس کو ہم جرنلسٹ کہتے ہیں. ٹھیک ہے، اچھا جیسے کوئی بکس لکھتا ہے تو اسے ہم آتھر کہتے ہیں نا، تو اس طرح جو نیوز لکھتا ہے کسی نیوز پیپر میں یا کہیں پہ بھی نیوز ہمیں بتاتا ہے اسے ہم جرنلسٹ کہتے ہیں. آرکیٹیکٹ، ون ہو ڈراز پلانس فار بلڈنگ، جو آرکیٹیکٹ سے ہم کہتے ہیں جو بلڈنگ بناتا ہے، اس کے پلانس بناتا ہے، کس طرح سے بلڈنگ بنانی ہے، کیا نقشہ ہوتا ہے، اس کا نقشہ پاس کرتا ہے، تو اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ آرکیٹیکٹ. یعنی کس طرح کی باہر سے اس کا کیسا ویو ہونا چاہیے. آپ نے دیکھا ہوگا نا بڑی پیاری پیاری بلڈنگس ہوتی ہیں، دبئی وغیرہ کی بلڈنگس آپ نے تصویروں میں دیکھی ہوئی، یا آپ کبھی گئے ہوں گے تو اس میں دیکھا ہوگا. تو وہ جو بلڈنگس اتنی پیاری پیاری ہوتی ہے یہ آرکیٹیکٹ ڈیزائن کرتے ہیں. ٹھیک ہے، ہم عام انسان ڈیزائن نہیں کرتے کیونکہ انہوں نے اس کی پوری انجینئرنگ کری ہوئی ہوتی ہے، تو وہ اتنے قابل ہوتے ہیں کہ وہ آرام سے ڈیزائن کر سکتے ہیں سب کیلکولیشن کر کے. فلورسٹ کسے کہتے ہیں؟ ون ہو ڈیلس ان فلاورس یعنی پھول. آپ نے پھول والے دیکھے ہیں نا، شادی میں آتے ہیں، ہار آتے ہیں، پھول آتے ہیں، تو وہ جو بیچ رہا ہوتا ہے وہ جو آدمی پھول والا ہوتا ہے نا، صحیح، جس کے پاس ہر طرح کے پھول ہوتے ہیں، بکے ہوتے ہیں، ہار ہوتے ہیں، گجرے ہوتے ہیں، تو وہ کون ہوتا ہے؟ وہ فلورسٹ ہوتا ہے. کیا کہتے ہیں ہم اس کو؟ فلورسٹ. آئی ہوپ کہ آپ کو بہت اچھی طرح یہ سب کچھ سمجھ میں آ گیا ہوگا بیٹا. ٹھیک ہے، انشاءاللہ نیکسٹ ایکسرسائز وی ول ڈو ان کلاس.